हेलो एवरीवन, आज बनाने वाले हैं ये फ्रॉक। सिंगल लेयर है और इसके लिए चलिए नेक बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी काट लिया है। आजकल इसी का नेक का ज़्यादा फैशन है। चलिए जान लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 7.5 इंच इसकी लंबाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले वही स्टेप सेट कर लेंगे कैनवस को। गले का मिडल निकाल लेंगे और लगाएंगे यहाँ पे कट। और इसको अच्छे से सेट करके आप हाथ से भी सेट कर सकते हैं और प्रेस भी लगा सकते हैं। ये हो गया सेट। अब इसमें जो क्रीज दिखेगी उस पर हम लाइन लगा लेंगे ताकि हमें मिडल का पता रहे। और ये रहा इसका मिडल, मैंने लाइन लगा ली है। अब कुर्ती में भी ऐसे कर लेंगे। कुर्ती नहीं, सॉरी, कोटी रेडी कर रहे हैं हम फ्रॉक की। अब कर लेंगे सेट। Mama, 4490.